कैसे अगर आप भी कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर पबजी मोबाइल खेलते हो तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे खुद के लिए एक गेमिंग लोगो अवतार पे अपलोड कर पाओगे। तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे खुद के लिए खुद का जो गेमिंग अकाउंट है वहाँ के लिए एक बहुत ही बढ़िया अवतार अपने स्मार्टफोन पे एडिट कैसे कर पाओगे। तो इस वीडियो पे मैं आपको बहुत सारे जो अवतार का जो यहाँ पर लोगो होता है, जो गेमिंग लोगो होता है, मैस्कॉट होता है, उसका एक बहुत सारे लिस्ट यहाँ पर दे दूंगा। जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो आपको पसंद आए उसको आप यहाँ पर यूज कर पाओगे। तो लोगो यूज करने के बाद कैसे यहाँ पर आपका जो नाम है वो यहाँ पर डालना है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो पे। अगर आपको जानना है इसी के बारे में तो यार प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखें। है गाइस, मैं हूं टीजी और आप देख रहे हो टेक एंड म्यूजिक। तो अगर आपको भी एक गेमिंग लोगो बनाना है अपने ही गेमिंग अकाउंट के लिए तो यार प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. यार ये था आज का वीडियो। आई ये वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत ही आसानी से अपने पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी जो मल्टीप्लेयर गेम है वहाँ के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड लुकिंग अवतार बना पाओगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो थोड़ा बहुत काम के तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।